आगे से देखिए किमिया এবার কি জানতা করবেন নি করব তো মিয়া উপর কুচি এবার কেন করব কেটা কে করবেন তে বাত আইয়া করি মা চলো আইজে চান্দা উঠো চলো 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 घर पे जो दिशा भक्चा आलू गुद्दा আর দিন গাডু কাসিম यार भागी ठेके तो यार ले ली केतला लिखो दी तुमा लिख के दे लिखो नहीं पहले लिखो दिवन ना पहले लिखो नहीं पहले लिखे न ले केतला लिखलेन दिसरा ए पांचटा लिखो ए पांचटा इतना होते दिसरा को घर पे चली जामा लो लो दिसरा लो जासा करतन ठीक 12 शहरी लग मंगान माले मखे नहीं मामो आले उदा क्यों मिया की थाना ना दीवान नहीं दिवनते कितने मिया दिसो करा घर पे जो लिखो अमेजिंग ये मिया मीटिंग में बनाना ओ केतला रहा दिसो घर पे जो लो लो अरे वो हो गया तो भैया में बच्चा खेलना चंदा दीवाना नहीं बनते उन्हें मीटिंग में बनाना किसे चंदा उन्हें मीटिंग में बनाना किते कोई घर पे दिसो बिरयानी भेला जीवन কিন্তু 400 টাকা আলো মুকারু ভালো লস ব্যাগ ঠিক আছে 400 টাকা চেরি চেরি ফির মানাবেন বে মিয়া জলসা শুনে যাবেন নাকি আমার তো দাদা শুনে যাবি হ্যাঁ হয়ে গিয়া তো বাংলাদেশের চেরি আসিয়া চলো দি কেমন পেলেন না টেন্ডেল
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहला कलमा तैयबुर बोलिए तुम शेर का है ना वो पहला कलमा क्या कर जान ठीक है बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम আপনাকে একটা বাংলা নাচ শোনাবো শুনবেন শুনবেন তো মাশাআল্লাহ হ্যাঁ মাশাআল্লাহ মদিনার বিশাহ আমাই দয় মাশাআল্লাহ আই হাই মারহাবা আল্লাহ 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 এই বসেন 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 বসে যান বসে যান বসেন বসেন বৈশা যান আইজাল আলী বসে যান বসে যান মদিনার বিশা আহমাই দিগি ওই ও জালালি মোরে মদিনার বিশা আহমাই দয় মাশাআল্লাহ আই হাই বসে যান বসেন বসেন মদিনার গোলামি আহমাই দিগি ও মুর্শিদ মোরে মদিনার বিশা আহমাই দয় মাশাআল্লাহ না না এই গোলামদের মনের বাসনা কবে যাব সোনার মদিনা গো মাশাআল্লাহ খাজা বাবা কাদেরি বাবা পরানো বাবা জালাল বাবা ফতে বাবা কেল্লা বাবা শালি বাবা গোলাপ শাহ বাবা শারালি বাবা মেরালি বাবা শালি বাবা মারহাবা মারহাবা কেল্লা বাবা মারহাবা 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 আয় জালালি মারহাবা 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 সকল সুন্নি পীর মারহাবা আমি একটা বাত বলতে চাই ইসলাম এখনো পিছু আছে আমরা কেন জানলে বাংলাদেশের মূল শব্দ বিজয় যাওয়া হবে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ যারা অনেক ভালো আছে জালসাটা এই জালসাটা প্রত্যেক সাল করবেন ইসলাম এখনো পিছু আছে মা अभी तक मैं पीछे छु आगु যাওয়া হবে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ অনেক হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে জালসাটা প্রত্যেক সাল এমন ভালো করে করবেন ইসলাম এখনো পিছু আছে সাহেব हम आप पीछे तक पीछे आगु तो न हालांकि तुम्हारा मसाद बुढ़े मो तुम्हारा खाली क्वेश्चन तो इस्लाम पीछे छे সরকার জানি গো উরা ইসলাম ধর্মে কথা কজু যেরা ধর্মত হাসান হোসেন শহীদ হয় কারবালাত উরা উরা ইসলামের নামে কজু ইসলাম জিন্দাবাদ हेलो गाइस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल लोग 40-50 हज़ार खर्च कर बाहर की उलमा मंगाते हैं। अगर वही 40-50 हज़ार मदरसों में मस्जिदों में खर्च किया जाए तो ज़्यादा फायदा होती है। और आजकल लोग ये भी समझता है तो हमारा गाँव का मौलाना है, घर का मौलाना है, घर का मौलाना हो या फिर बाहर का मौलाना, मौलाना होता है। और बाहर का मौलाना जो हदीस पढ़ा है और घर का भी मौलाना हदीस पढ़ा है। और गाँव समाज का उलमा का इज्जत करें, मस्जिद के इमाम का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर माय सब्सक्राइबर।